ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯେନ୍ ଆସ୍ ମାନେ ଆସୁଛେ ତାଣ୍ଡୁଲରୁ ସାହାଜବାଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗଲି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେନ ପୁରା ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାନ ଆଉ କୋରାଲ ମାଲର ଭିତରେ ଖୁଦାନ ମେତେ ଯେନ୍ ଜାଗା ଅଛି ଢୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପାଟି ଦେଲେନ ଆଉ ମଧୁପୁର ଛକରଟା ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇଛନ୍ ବି ଆପଣ ଆଉ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାର ଆଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମୟ ହେଇଯିବା ଆଉ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏରିଆରେ ଧୁକା ଟିକେ ଦେଲେ ତଲେ ବାଦଲ ଉଡ଼ୁଛି ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଆମର ସହେଲା ଏରିଆ ବି ବାଦଲ ଉଡ଼ବା ଶାସନ ପୁରା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ତଲୁ ଉପର ତକ ସମକିରର ଏଇଟା ଜାନକାରୀରେ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି नहीं होता बोली कहता बेले जिते बेले मुई मोबाइल रे भी शूटिंग करके छाड़ली से भी तो तत्पर होकर प्रशासन लगी पड़बार कथा और अभियोग करले जे खाली निजर घर पुड़ुचे नहीं पुड़ुचे बोली किए कहले जे खाली लिभे जीवे क्या हेन्ता नुहे से जदि तहसिल ऑफिस जेन अच्छे सेनु 2-3 किलोमीटर भितर खार पड़ुचे आप जान नहीं पार्बार क्या एनएच उपरे फेरी सेटा आ गोटे जलाशय मुड़ा खेतर मुड़ा भितर जदि पाटी दौन जलाशय देखुच आमर माटी रे जलस्तर बहुत तलके गलान सेटा चिंतार विषय प्रशासन जदि नहीं चेतबे बेले आगामी दिन रे लोग पूरा बहुत तकलीफ रे रहबे।